Velkommen til Filmz TV. Sommeren nærmer sig med hastige skridt, og det som sædvanligt ensbetydende med, at en lang række actionfyldte potentielle blockbusters lander i biograferne. En af de mest originale af slagsen er Abraham Lincoln Vampire Hunter, hvor i den legendariske amerikanske præsident blev skildret som en toptrænet vampyrjæger. Jamen dog. Det lyder både gakket og gevaldigt underholdende, og så er filmen tilmed produceret af Tim Burton og instrueret af Timur Bekmambetov, russeren bag den uhyre underholdende Wanted fra 2008. Som det eneste danske medie deltog Filmz TV for nylig i en livechat med flere af filmens bagmænd og skuespillere, og du kan høre vores spørgsmål og deltagernes svar efter anmeldelserne af ugens nye premierefilm. For over 4 decades, the people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights. The time has come for him to step aside. We must keep on with the NATO mission and bring him to justice. I am for free press, fair elections and equal rights for women. I can't say that. Sacha Baron Cohen er genial, så er det sagt. I hans tidligere komediehits Borat og Bruno kom latteren ofte fra de ægte reaktioner fra uindvidede almindelige stakler, som blev ofre for Cohens komiske genistreger. Men Diktatoren er et skridt i den mere konventionelle retning. Plottet følger et klart mønster, ægte skuespillere indtager alle roller, og der er sågar tilføjet et romantisk sideplot. Derfor kunne man godt være fristet til at tro, at Diktatoren således også er en mere poleret og traditionel farce, men selvom den ikke er så vanvittig som Cohens tidligere perler, er der heldigvis fortsat masser at grine af. Cohen spiller den ledede diktator general Hafez al-Assad, som er enehersker over Wadias, og som har fået sin vilje siden han kunne kravle. Han bolder sig i kvinder, penge og magt, får henrettet folk for bagateller, og hans eneste bekymring er, at hans diktatorkolleger ikke vil se nok op til ham, medmindre han også får atomvåben. Under en rejse til New York bliver han imidlertid kidnappet og smidt på porten af en ambitiøs undersåt, så nu må han for første gang klare sig på egen hånd, mens en dobbeltgænger har indtaget hans plads derhjemme. Ligesom alle diktatorer er Aladdin selvfølgelig et ualmindeligt dumt svin, men samtidig er han så afsindig blank, at hans selvfede opblæsende natur bliver komisk guld. Ofte er vitserne så grovkornet, at Cohen får os til at grine over alle de ting, som man egentlig godt ved, at man ikke burde le af. Al politisk korrekthed må dog vige, og man tager konstant sig selv i at le chokeret, når nu Cohen endnu en gang har kørt den satiriske kampvogn langt ud over ens grænser. 5 stjerner. Meatloaf. You do not like this song. You have to turn it off. But I won't do that. Please stop. Der er godt med melodramet på drengen i denne forudsigelige kærlighedshistorie med et twist. I filmens indledende scene kommer det smaskforelskede par, Paige og Leo, ud for et voldsomt biluheld. Paige bliver kastet gennem forruden, får kraniebrud og bliver lagt i koma, indtil hævelserne på hjernen har fortaget sig. Leo slipper med knups, men da Paige vågner op igen, kan hun hverken huske Leo, deres skønne boheme-tilværelse i Chicago eller sin kunstneriske løbebane. Men labre Leo med hundeøjnene elsker stadig sin Paige, og han venter tålmodigt på, at bare en fli af hukommelsen om deres fælles liv vender tilbage. Indtil da forsøger han at få sin elskede til at forelske sig i ham igen, og det helst inden eksen får indyndet sig hos hende. Elsk mig igen er tungt læsset med stereotyper, både hvad angår karakterer og miljøskildringer. Og det er i høj grad også derfor, at den allerede utrolige fortælling om Paige og Leo ender med at være uudholdelig at sidde igennem. Rachel McAdams er øretævindbydende sukkersød, og Channing Tatum er en rigtig blød bøf. Og man tror ikke på dem over en dørtærskel i rollerne som Paige og Leo. Replikkerne falder tungt og vækker utilsigtet latter, ligesom i en dødssyg Daniel Steele-film. Dette er en bundskraber på alle leder og kanter. 1 stjerne. En gruppe gode venner, som alle er midt i 30'erne, tager på deres årlige ferie langt uden for Paris for at slappe af, nyde friheden og hinandens selskab. Dette år kastes der dog en skygge over selskabet. Deres fælles ven Lydo ligger på hospitalet efter en alvorlig ulykke, og hans manglende tilstedeværelse får kammeraterne til at spekulere over deres forhold til hinanden og over hvor meget deres venskab egentlig er værd, når det hele kommer til stykket. Små løgne, der intet betød førhen, dominerer nu fællesskabet og tvinger skjulte ting frem i lyset, hvor sådanne ting ikke altid hører til. De fleste af Frankrigs allermest respekterede skuespillere er her samlet i en film, som tilmed kan prale af en charmerende og dragende billedside. Desværre er det hele lidt for pænt og poleret til rigtigt at gøre indtryk, og så er filmen simpelthen alt for lang.
En hårdhændet klipper kunne snilt have sakset en hel time, og måske derved givet både de dramatiske og humoristiske scener noget mere pondus, for når filmen trækker i langdrag, som den gør, mister den i den grad punch. 3 stjerner. Lille Ivan. Har du skidt i bukserne? Skidt i bukserne? Skal der tæsk? Hvad? Vi skal altså ind til time. Hvorfor står du så der og glor? Så skrid med dig, ikke? Hey, I kan da ikke bare slå på en, der er mindre end jer selv? Det kan vi da. Vi kan også slå på 2, der er mindre end os selv. Jeg slå på 2. Ivan? Ole Lund Kirkegaards fantastiske børnebog Gummi T er bestemt ikke blevet mindre relevant med årene, eftersom mobning desværre stadig haver skolegårdene. Derfor giver det også glimrende mening, at man nu har kastet sig over endnu en filmatisering af historien, denne gang i animationsform. Det har nok ikke været let at oversætte Kirkegaards oprindelige illustrationer til computeranimation, og beklageligvis er processen heller ikke gået helt glat. På den ene side har 3D-figurerne den samme skæve fremtoning som tegningerne, men de er også for grimme til at være nuttede, og samtidig ikke grimme nok til at mønstre de oprindelige illustrationers charme. Fortællingen er ligeledes forsøgt opdateret til vores tid, med en håndfuld moderne input, såsom et par actionscener. Det er dog ikke mindst også disse, der kommer til at give kvaler undervejs, for selvom filmen er ganske velfortalt, så føles den ofte for lang på de forkerte steder, og samtidig er det svært at se bort fra, hvor stivbenet animationen er, sammenlignet med de udenlandske produktioner, som vi er blevet vant til. 3 stjerner. Den 12. juli er der dansk biografpremiere på Abraham Lincoln Vampire Hunter, som er baseret på bogen af samme navn. Som sagt er det de talentfulde filmmager Tim Burton og Timur Bekmambetov, som står bag det kommende actionbrag, hvor i præsident Abraham Lincoln sættes i scene som en sprælsk øksekastende vampyrjæger. Det lyder på en gang vanvittigt og vanvittigt underholdende, så vi glæder os, og vi fik for nylig mulighed for at deltage i en livechat med instruktøren Timur Bekmambetov, skuespillerne Rufus Sewell og Benjamin Walker, samt forfatteren Seth Grahame-Smith, som har omskrevet sin egen roman til filmmanuskript. Welcome to the live chat for Abraham Lincoln Vampire Hunter. I'm Benjamin Walker. This is Rufus Sewell. Hi. Our director, Timur Bekmambetov. You know, he makes me nervous. He's so powerful and talented. Right, it's written there. And of course, our executive producer and author, Seth Grahame-Smith. Let's get started. Timur, well, first question. What is it particularly about Abraham Lincoln's life story compared to, let's say, other historical figures that make it ripe for an action vampire spin? He was tall with a big hat and dark suit, and he was very strong man. There was a legend that he could hold the axe as a woodman. He can hold the axe in a stretch hand. In a way, though, he was the first and probably the only true American superhero, right? Sure. I mean, if you think about the things that he did, I mean, you know, we've talked about this. You know, the fact that his story, we've talked about this forever. Timur, his story is like a superhero origin story. You know, he comes from disadvantage. He's surrounded by loss and death, and yet he's so strong and so, you know, determined that he picks himself up and he really trains himself. Yeah, and what was unique that his weapon was his nation. Mm-hmm. Right. And it's very unique superhero. It was not about the jumping from the roof to roof. It was about being with the nation, and nation was his weapon. Mm-hmm. Ben. Yes. So is it difficult as an actor to depict the grandeur of a legend like Abraham Lincoln, whilst also making him credible as a kick-ass, I don't know if it works with that accent, vampire killer? That's an interesting question, Rufus. And it's kind of along the lines of what we've been talking about. What makes him fascinating and impressive is that he was a common man who pulled himself up, he was self-educated, he made himself into a hero, but his origins are our origins, ours, as citizens and as Americans and as common men and women. And then
when faced with extreme and extraordinary circumstances, how do we react? And that's what makes him a hero. Rufus, what I would like to know, if you could be so kind as to ask Ben, I was curious what kind of research he did for the role. What he said. Yeah. All right. Actually, we did a lot. I mean, what we're making is a period movie that happens to be about vampires. I read a few books. One book in particular about the melancholy of Abraham Lincoln was very helpful. Kind of about his depressive and romantic nature. It lends itself nicely to our Gothic tale. One of the things that I love that Timur did with the movie is everything. I mean, even though the premise of the movie might sound ridiculous, everything within the movie is treated with real care and historical accuracy, from the way things look to the way Lincoln looks and behaves to the timeline of how things actually unfolded. And so I think that there's a strange, for this big action, summer movie, there's also a strange amount of historical accuracy in it. And Tim Burton, producer, what's he like? Is he a nice guy? He's a nice guy. I really think his role is huge in the movie. We didn't understood because I think Seth wrote his book influenced by his movies, and you can feel it. I'm sure you like it. You've just been ripping off Tim Burton. No, that's what I'm doing now. From this point forward. No, I mean, it's interesting. I've heard you say that, and it didn't occur to me at the time, but I feel like going back and looking at the book, you can feel the influence of that and other filmmakers and other writers in the book. I think Tim gave us the sort of protection to tell the story the way we wanted to tell it, which is very serious and straightforward, and never winking. I remember the first time we all met about it. We said never winking, never making a joke out of the concept, but just playing it seriously. Timur, obviously, your work is known for its extraordinary visual style. And this is in 3D. Very exciting. What was that like, making a movie in 3D? It's challenging. It's interesting because this language doesn't exist yet. There was only a few good movies, and nobody really knows what does it mean 3D movie. There's no rules yet. Like everybody. There's no classics. There is no rules. It's only one really good movie, few okay movies. Good movies, and that's it. And as any film language, we're just learning and we're just creating it. And it was very exciting for me to do it because it was a challenge and it was a chance to create our own language. And I think this movie will have this very distinct and unique language, 3D language. Because when you're fighting, the distance has a lot of sure, it has a lot to do with it. A lot to do with it because when somebody's especially with an swinging axe, you need to know, and the audience has to feel the distance, and the 3D, it's the only technique can help you really feel it, really feel if this axe will chop your head or not. Det var alt for denne gang på Filmz TV, men vi er naturligvis tilbage igen næste uge. For et par måneder siden var vi i Budapest sammen med en række unge, ambitiøse filmmusikkomponister, som var rejst til Ungarn for at få indspillet deres musik sammen med et af Europas dygtigste orkestre. Vi fik til med de dygtige musikere til at genindspille Filmz TV kendingsmelodien med hele det store orkester, og du kan høre resultatet i næste uges udsendelse. På gensyn. Husk, at du kan finde alle vores tidligere Filmz TV-udsendelser på Filmz under Filmz TV-fanebladet, og også på video-video.dk, i iTunes og via vores gratis video-app.